रोकेगा, कौन टोकेगा? छुटेও को मिनी अड़ीस आम नेलते मिद दिन हर को कुर्मी के आदिवासी विरोध के करছে আর কেন করছে এরা মর্ম জানে? আমি একটা সন্দেহ जीवी आलाई में बदल हलाई में आलम ताहेन हपी गज काते हो जहां बांग को गुजुआ मोरेउ जारा मोरेना गज काते हो जहां बांग को गुजुआ उनको के दिसमरिन वीर और बंचाव काते के मिछे गया जहां हुल बोतर ते नीर एहें जे कमी में पाछे गाफाचम गुजुआ नौकाना कमी में आम दो तीसो बम गुजुआ कि उठाऊ को मिनी अड़ीस झलहर मिद दिन शुरू रवींद्रनाथ ठाकुरे लई लेना विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर एकला चलो रे जदि तो डाक सुने केउ ना आसे रे तबे तु एकला चलो रे आदो नई जहां तेई धरती सिंह चादो ᱧᱩᱛᱩᱢ छटियर किदिया खगेन मुर्मू ओनारे नई जुड़ोएदा अनुवाद और तर्जमा दो बांगा ओना नौकाई रोड़ेदा कि उठाऊ को मिनी अड़ीस झलहरो मिद दिन शुरू और छुटाऊ को मिनी अड़ीस आम नेलते मिद दिन हड़ को शुरू तीना सारिया से एड़ेया दिसम हड़े को तुनुमा हैं तुनुमा दारादाम जोकाय खान उनुम काते रुआ हसुम जोकाय खान नटक तुनुम काते का को मोरे जरा मोरेना उपरुम बांखान हड़ को मेताम आम दो अकोय फुरगल दिसम रे आदम आइदरिम कोकोय उपरुम बांखान हापेन मिद दिन हिलो मादो जानाम आड़ांग ताहेन तोलो आदो जानाम रोडतेम सादो मेना कदा को जे चई चंपा चिरु नागार आमा गेताम नागाम साहेद बांखान आदिम ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ गेताम आगाम हैं लया कदाय सिदू कानू तिलका वीर से जो तो खेरवाल वीर ए भेनु में आदिम जाति आलम जापी थीर तमाक रुई में सकवा औरंग में साजाओ में आसर कपी जीवी आलाई में बदल हलाई में आलम ताहेन हपी गज काते हो जहां बांग को गुजुआ मोरेउ जारा मोरेना गज काते हो जहां बांग को गुजुआ उनको के दिसमरिन वीर और बंचाव काते के मिछे गया जहां हुल बोतर ते नीर ओना दे धरती सिंह चादो मेन किया पचे बड़ी मेन किया नॉय सानाम को पे आंजम के गेतावना जहां दो अंतर उजेड़ते राहा राहलाते सूर्य सिंह बेसरा गंके तकिन जहां बारपे पद कथा किन सदर सामांके तबे नो दो तीन दामाना तीन गुणना मेनते सानाम को पे बड़ाय गेतावना तबे नो दामान कथा नो गुणन कथा देया कुडम कते नितु ओकालकन कथा किन रोड सदर सामांगे तावना सानाम को पे आंजम आकाद गया तबे जहां को बापे आंजम आकाद खान देला देबोन आंजम लेके ओकालकन कथा किन लई सदर सामांगे ताबना मातो बोलचाल भाषाय बोले हे फणीन्द्र मातो किन्तु जात बोलते गेले एरा कुर्मी बोटे जेमन यदि काके माझी बोली ताहले माझी माने संथाल और संथालदेर इये आछे टाइटेल आछे टोटेम एकटा आछे गोत्र आछे पेशरा आछे मुर्मू आछे सोरेन आछे टुडू आछे तो जेभावे टोटेम संथालदेर मुंडादेर उरावदेर आछे कुर्मीदेरও তেমন আছে
বাঙালি বলতে গেলে ওই ব্যানার্জি চ্যাটার্জি, আর বিহারি বলতে গেলে চৌবেজি পাণ্ডেজি, বুঝলেন? তো এইগুলো টোটেম থাকে। যেটা প্রশ্ন এখন হচ্ছে কি কুর্মীকে আদিবাসীর বিরোধ কে করছে আর কেন করছে, এরা মর্ম জানে? আমি একটা সন্দেশ দিতে চাইছি। আজ সকালে এই প্রভাত পেরিয়ে আমি বেড়াইছি আর ফণীন্দ্র মাহাতোকে খুঁজে খুঁজে পাইছি। তো আমরা মাঝি মাহাতো কীভাবে আছে কে বিভেদ করতে পারবে? ঘোড়াবান্ধার একটা উদাহরণ বলি। আমি যখন 1971 সালে আমার বাবা গ্রাম সেবক বনে ট্রান্সফার হয়ে আসলো ঘোড়াবান্ধা পঞ্চায়েতে, আমি ছোট ছিলাম, ওই মানে 6-7 বয়সের আমার বয়স ছিল, ছোট বছর। তখন থেকে আমার জিজ্ঞাসা ছিল মনের মধ্যে, এটা জাহির দেখলাম ওই উপর দিকে জাহির একটা আছে ওইখানে, হ্যাঁ নিচের দিকে। তারপরে ওই জাহির দেখছি, বলে এইখানে মাহাতোদের জাহির, মাহাতোদের কি করে? আর তারপরে আমরা মাহাতো ঘরেই ডেরা বাসা, মনেন্দ্র মাহাতোর বাড়িতে ডেরা বাসা, ওইখানে আমার বাবা ডেরা বাসা, আমি ওইখানে ছিলাম। তো ওই বুড়ো লোক, বুজুর্গ লোক, ও মুখিয়াও ছিল আগেকালের সময়ে ঘোড়াবান্ধা পঞ্চায়েত, মহেন্দ্রনাথ মাহাতো সরপঞ্চও ছিল, আর বিদ্বান, রামায়ণ মহাভারত সব ইতিহাস ওর কাছে। তো ও আমাকে বলছে কি মাহাতোর, বলছে আমাকে নাতি বলতো, আমি ওকে দাদু বলছি। বলছে এ দাদু, তুমি এটা জানো কি না কি মাঝি আর মাহাতো এরা ভাই ভাই, মাঝি মাহাতো ভাই ভাই? বলে কিরকম বলো তো? বলে আরে মাহাতো বিটি ছাইলা যদি মাঝি করে বেয়া হইল তাহলে বিরোধ নেই করে ওরা, ওদের যত কুটুম স্বাগত করে আর যত দেবী দেবতা করে ওরা চুরপি চুরপি নাচে, দমে খুশি মানায়। কারণ মাঝিদের বড় ভাই কুর্মী, বড় ভাইকে ওরা দু ভাই, একটা মাঝি আর মাহাতো মানে কুর্মী, এরা দু ভাই, আর দু ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই মাহাতো বটে, মানে কুর্মী বটে বড় ভাই। সেই জন্য বড় ভাইয়ের যদি বিটি ছাইলা কিংবা মাহাতো মেয়ে যদি মাঝি করে সান্তাল করে বেহা করে বহু आइছিল, ওটা বিরোধ না। कौन रोकेगा, कौन टोकेगा कि हमारे कुर्मी के साथ कुम्हार, कमर, ताती, तिली, मंडल सबको हम एसटी बनाएंगे और हम मेजोरिटी स्टेट बनाएंगे। अब झारखंड ट्राइबल स्टेट, हमारा पुतला जलाओ ना, जिंदा भी जला दोगे तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन बोलेगा ही अरे तो कर दिया। तबे नॉय सानाम को पे आंजम गित के तबना तेहना दो नोगे सूर्य सिंह बेसारा गंके तकिना दामान कथा गुनान कथा। तबे नोय दिकते आपे उयहर चेत बिचार चेत सानाम कोगे बारपत कमेंट कते आपे राय एमो ताबन पे। तबे इना उयहर बिचार इना राय दो हिजु कान दोसार वीडियो रे सानाम कोइन सदराबना, सानाम कोइन बाडाय अचोपे ताबना। मा एनखान नितु दोनिके गे सानाम को दोहाते दे जोहार।